নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, আরো একটা নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত। দর্শক বন্ধুরা, আজকে আমার উপস্থাপনা হলো কলকাতায় পাইকারি একটা ব্যাগের দোকান। দর্শক বন্ধুরা, এখানে আপনারা বিভিন্ন রকম ফ্যাশনেবল ব্যাগগুলো যেরকম পাবেন, সেরকম এক্কাত ব্যাগ যেগুলো আছে সেগুলোও কিন্তু আপনারা সমস্ত কিছুই পাবেন। তো চলুন, ভিডিওটা আমি ইন্ট্রোটা বেশি বর্ণনা করে আমি চলে যাচ্ছি সরাসরি যিনি বিক্রেতা দাদা আছে তার কাছে, এবং বাকি তথ্যটা জেনে নিচ্ছি তার কাছ থেকেই। দাদা নমস্কার। आदाब। হ্যাঁ দাদা, আপনার নাম আর আপনাদের শপের নামটা বলবেন। मेरा नाम रहमतुल्लाह हुआ। शॉप का नाम हानिया स्टोर। আচ্ছা, এটা কোথায় অবস্থিত? ये आपको 56/1 कैनिंग स्ट्रीट। ক্যানিং স্ট্রিট, তাই हाँ, তো? कैनिंग स्ट्रीट। আচ্ছা, ধরুন কেউ হাওড়া বা শিয়ালদা থেকে আসছে, কিভাবে আসবে? हावड़ा से आएंगे तो बर्बन रोड उतरेंगे, कैनिंग स्ट्रीट मोड़। हाँ। सियालदा से आएंगे तो चीतपुर उतरेंगे, वहां से आ जाएंगे। आने में कोई प्रॉब्लम हुआ तो नंबर दिया रहेगा, आप उस पर फोन कीजिएगा, मैं आपको रिसीव कर लूंगा। আচ্ছা আচ্ছা, তো দাদা আপনাদের এটা কি হোলসেল টোটালটাই? ओनली होलसेल, होलसेल एंड मैन्युफैक्चर। हम लोग खुद मैन्युफैक्चर है। বাহ, দারুণ, খুব ভালো। আচ্ছা দাদা, আপনাদের যদি কেউ মানে বাড়িতে বসে ব্যাগ নিতে চায়, মানে হোম ডেলিভারি বা এরকম কোনো ব্যবস্থা আছে কি? सब सब हाँ, होम डिलीवरी हो जाएगा, आपको सब हो जाएगा, सब व्यवस्था। मतलब कुरियर है? कुरियर है, ट्रांसपोर्ट है। जिससे आपको चाहिए आपको मिल जाएगा आपके घर तक। বাহ, খুব ভালো। তো দাদা, আপনাদের মোটামুটি এখানে কি কি টাইপের ব্যাগ পাওয়া যায়? ये अपने पास आपको इक्कत बैग अनलिमिटेड डिजाइन है। इक्कत बैग का आपको सब डिजाइन मिलेगा। 25 रुपए से इक्कत बैग स्टार्ट है। सिर्फ 25 रुपए से? सिर्फ 25 रुपए से स्टार्ट है। हम लोग खुद मैन्युफैक्चर, आपको बेस्ट प्राइस में मिलेगा और अच्छी क्वालिटी मिलेगी, बेस्ट क्वालिटी। বাহ, খুব ভালো। তাহলে দাদা আমরা শুরু করি আপনাদের জি মিনিমাম হ্যাঁ, যে start করুন। রেঞ্জ আছে সেখান থেকে। जी जी जी। তাহলে দাদা প্রথমে একটু দেখিয়ে দেবেন যে আপনাদের মিনিমাম কত টাকার আছে। ये देखिए, ये 25 रुपए का है। ये सिर्फ 25 रुपया? 25 रुपए का, जी हाँ। इतना सुंदर जी है? जी हाँ, सिर्फ 25 रुपया। वाह, बहुत बढ़िया है। उसके बाद ये देखिए, ये भी 25 रुपए का है। ये भी 25 जी रुपया? हाँ। वाह वाह, ये आपको 40 रुपए का है। ये 40 रुपया जी से? हाँ। वाह, बहुत अब अच्छा मैं है आपको दादा। टोट बैग दिखाता हूँ, शॉपिंग बैग। ओके, ये देखिए, ये तो बहुत सुंदर डिजाइन है हाँ। दादा। इसमें आपको 20 कलर आएगा, 20 कलर, 20 प्रिंट आएगा इसमें आपको। हाँ 20? हाँ, 20 प्रिंट आएगा। बहुत। 2 जीबी आपको सामने में आएगा, ओके 1 जिप पीछे आएगा, ओके। 1 जिप अंदर आएगा, एक आपको पाउच भी आएगा एक्स्ट्रा। ये वाला? जी हाँ, एक पाउच भी एक्स्ट्रा आएगा आपको यहाँ। ओके ओके ओके, बहुत सुंदर है। ये देखिए, ये रेंज क्या क्या है? इसका रेंज नहीं बता सकते, जो सेलर है उनको दिक्कत होती है रेंज बताने में। अच्छा, इसलिए अच्छा, मैं रेट नहीं बताना चाहता हूँ। अच्छा सेलर मना करते हैं कि आप प्राइस मत बताइए। अच्छा, मतलब कोई भी आप लोगों को व्हाट्सएप करेगा? हाँ हाँ, तो बोल व्हाट्सएप दीजिएगा। करेंगे, मैं प्राइस बता दूंगा आपको। जी हाँ, ओके ओके, वाह ठीक है। व्हाट्सएप पर पूरा आपको प्राइस का डिटेल पीडीएफ के साथ चला जाएगा। ओके ठीक है, वाह, कलर तो बहुत सुंदर है दादा। इसमें भी आपको 20 कलर आएगा, 20 प्रिंट आएगा। टोट बैग, हाँ एकदम यूनिक डिजाइन है, ये देखिए। ओके, अच्छा अच्छा, हाँ खूब, बहुत सुंदर लग रहा है। ठीक है, ये कलर देखिए, বাহ, অপূর্ব। দর্শক বন্ধুরা, আপনারা শুধু দেখুন, কালারটা দেখুন শুধু একবার ব্যাগের, দেখুন দূর থেকে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, খুব সুন্দর। ওকে, এটাও দেখুন দর্শক বন্ধুরা, আপনাদেরকে শুধু ডিজাইনটা দেখাচ্ছি, দেখুন, বাহ, बहुत अच्छा है। ठीक है दादा, नेक्स्ट देखिए प्रिंटेड आइटम है पूजा का। অপূর্ব দর্শক বন্ধুরা, শুধু দেখুন, পুজোয় এত সুন্দর একটা ব্যাগ যদি থাকে, আরে দারুণ ফ্যাশনেবল ব্যাপার কিন্তু। ये हम लोग का खुद का ब्रांड है, देखिए मोनीरा। अच्छा अच्छा, দেখুন सब দর্শক ब्रांडेड বন্ধুরা, पीस आएगा आपको एकदम। মুনিরা जो লিখা हुआ है, দর্শক বন্ধুরা, মুনিরা যে লেখা আছে এটা হচ্ছে দাদাদের নিজস্ব ব্র্যান্ড আছে। এবং আরেকটা জিনিস দেখুন, এই যে আপনাদেরকে ভালো করে দেখাচ্ছি, মেড ইন ইন্ডিয়া। ঠিক আছে, আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম, দারুন দাদা, খুব ভালো। ये भी एकदम ट्रेंड में है, देखिए। দর্শক বন্ধুরা, আরো একটা এই যে দেখুন, इसमें भी डिजाइन आपको देखो। 20 प्रिंट आएगा। বাহ, ये देखिए कलकत्ता प्रिंट। এটা কলকাতা প্রিন্ট। हाँ, দর্শক বন্ধুরা দেখুন, আমি আপনাদেরকে ভালো করে দেখাচ্ছি, কলকাতার যেসব জিনিসগুলো বিখ্যাত আছে সেইগুলো নিয়ে, যে কফি হাউস আছে, এখানে ভিক্টোরিয়া আছে, বাঙালির বিভিন্ন জিনিস আছে, ফুচকা আছে। আপনারা দেখুন ব্যাগের প্রিন্টটা শুধু দেখুন, হাওড়া ব্রিজ, আপনারা শুধু প্রিন্টটা দেখুন ব্যাগের, এগুলো তো খুব ট্রেন্ডি, তাই না ट्रेंड দাদা? ट्रेंड, हाँ। দারুণ ট্রেন্ডি জিনিসটা কিন্তু, এবং কেউ যদি হোলসেলে বিজনেস করে এটা কিন্তু খুব সুন্দর চলবেও, তাই না? বাহ, খুব সুন্দর প্রিন্ট। ওকে, নেক্সট ये नेक्स्ट देखिए, अभी ये पूजा का टाइम है, इसका बहुत ट्रेंड है। দারুণ, অপূর্ব, কিছু বলার নেই দাদা, এত সুন্দর ডিজাইন, আপনাদের এত সুন্দর কালেকশন, না সত্যি খুব সুন্দর। দেখুন দর্শক বন্ধুরা,
এত সুন্দর ব্যাগগুলো পুজোর সময় কিন্তু আপনাদের খুব ভালো চলবে। বাহ, ওকে নেক্সট এটা, ওকে ঠিক আছে, এই একটা, বাহ এগুলো তো কত করে জিপ কতগুলো করে আছে এগুলো সব? দুইটা জিপ আছে, দুটো জিপ আছে, এক জিপ अंदर আছে। আচ্ছা আচ্ছা, একটা আন্দার আছে, ঠিক আছে। এই একটা, বাহ দারুণ ফ্যাশনেবল প্রত্যেকটা ব্যাগ কিন্তু, ঠিক আছে। নেক্সট এই একটা। দর্শক বন্ধুরা, আমরা কিন্তু আপনাদেরকে শুধুমাত্র ব্যাগের যে কালেকশন আছে তার মধ্যে কিছু কিছু আপনাদেরকে স্যাম্পল হিসেবে তুলে ধরছি। আপনাদের যদি প্রাইস জানতে হয়, স্ক্রিনে ফোন নম্বর দেখতে পাচ্ছেন, এই ফোন নম্বরে আপনারা ফোন করুন, স্ক্রিনশট তুলুন, হোয়াটসঅ্যাপ করুন। আপনারা কিন্তু এর কালার, এর যে রেঞ্জ আছে বা ডিফারেন্স কালার আছে বা প্রাইস আছে সবকিছু सब জানতে পারবে, তাই তো? सब व्हाट्सएप पे आपको डिटेल मिल जाएगा, হোয়াটসঅ্যাপে মিল জায়গা, सब डिटेल मिल जाएगा। এগুলো কি রাজস্থানি টাইপের? हाँ राजस्थानी टाइप, রাজস্থানি টাইপের, তাই না? सब आपको व्हाट्सएप पर डिटेल मिल जाएगा। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে। आपको सब यहाँ बेस्ट प्राइस मिलेगा, बेस्ट क्वालिटी मिलेगी, বাহ, अब भालो भालो कलर मिलेगा आपको। দেখুন দর্শক বন্ধুরা, দাদা কি বলছেন, ভালো ভালো কালার মিলবে। দাদা কিন্তু আমাকে প্রথমেই বলেছেন একটু বাংলা বলতে অসুবিধা আছে, जी जी, যার কারণে দাদা হিন্দিতে বলছে আর আমি টোটালটাই বাংলায় আপনাদের সঙ্গে বলে দিচ্ছি। ওকে নেক্সট এই একটা, বাহ एकदम सुंदर সব कलर है। নিজস্ব ব্র্যান্ড, আপনারা দেখে নিন। এই যে মুনেরা ব্র্যান্ড আছে, নিজস্ব ব্র্যান্ডের ব্যাগ আছে দাদাদের। বাহ দারুন। এটা কি লেদার টাইপের না লেদারই আছে, কি আছে? আচ্ছা আচ্ছা, Non আপনাদের নিজস্ব ব্র্যান্ড, তাই না? ব্র্যান্ড নেম, বাহ দারুন। এই একটা, কত কালেকশন দাদা, अनलिमिट अनलिमिट আনলিমিটেড কালেকশন। আর মোটামুটি এক একটা ডিজাইন মানে রেঞ্জে কতগুলো করে ব্যাগ পাওয়া যেতে পারে, তাই? ধরুন এই যে একটা ব্যাগ দেখাচ্ছেন, ঠিক আছে, হ্যাঁ। এগুলো কতগুলো হতে পারে, মানে ভ্যারাইটি? वैरायटी 20 कलर, सब में 20 कलर, 20 हाँ কালার, सब में एक डिजाइन में 20-20 कलर आएगा आपको। বাহ দারুন। ये देखिए देखिए प्रिंट दिखाइए, प्रिंट देखिए कितना सुंदर প্রিন্টটা है। অপূর্ব, দারুন, খুব সুন্দর, দারুন ফ্যাশনেবল এটা। এই একটা, কি সুন্দর, সত্যি খুব সুন্দর, মানে ডিজাইন কালার নিয়ে কোনো কথা হবে না। এই যে একটা, দেখুন দর্শক বন্ধুরা, আমাদের যতগুলো সম্ভব আমরা কিন্তু আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এবং বাকিটা দেখতে হলে আপনাদের কিন্তু অবশ্যই দোকানে ভিজিট করতে হবে বা দাদাদের সঙ্গে আপনারা হোয়াটসঅ্যাপে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। দেখুন এই যে একটা, প্রত্যেকটা কিন্তু দাদাদের নিজস্ব ব্র্যান্ডের ব্যাগ আছে सब आपको मोनीरा ब्रांड का मिलेगा, সব, তাই না? हाँ सब मोनीरा ब्रांड। বাহ খুব ভালো। এই যে এই একটা, ওকে। তো দাদা নেক্সট আরো কোনো হ্যাঁ। রেঞ্জ তো আছে, আমরা তাহলে সেটাতে চলে যাই, ঠিক আছে? কারণ এই মানে এই हाँ दूसरा range रेंज এ বা এই अभी आपको design दिखा এ- रहा हूँ मैं, হ্যাঁ हाँ প্রচুর দেখলাম আমরা, ঠিক আছে। তাহলে দাদা নেক্সট কি রেঞ্জ দেখাচ্ছেন? नेक्स्ट आपको दूसरा डिजाइन दिखा रहा हूँ, मोबाइल कवर है, छोटा सीलिंग है, इसका बहुत ट्रेंड है, ये देखिए अच्छा, प्रिंटेड है। वाह बहुत अच्छा है, बढ़िया जी है। हाँ ये प्रिंटेड सब है, ये देखिए। अच्छा, इसका स्टार्टिंग रेंज कितना से होगा? इसका स्टार्टिंग रेट आपको 55 रुपीज से है, सिर्फ हाँ 55? सिर्फ 55 से है। ये सब प्राइस आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप आइए यहाँ, आइए आके देखिए, प्राइस देखिए, एकदम बेस्ट प्राइस में आपको मिलेगा। ओके ये देखिए मोबाइल कवर देखिए, इसमें आपको 30 प्रिंट मिलेगा, 30 प्रिंट। वाह बहुत अच्छा ये है। देखिए प्रिंट सब देखिए आप। দর্শক বন্ধুরা দেখুন, আপনারা শুধু প্রিন্ট গুলো দেখুন, কি সুন্দর টোটাল প্রিন্ট গুলো, দারুণ ডিমান্ডিং কিন্তু এগুলো সব, বাহ দারুণ। দেখুন এখনো দাদার হাতে কত ব্যাগ আছে, আপনাদের কিন্তু যতগুলো সম্ভব দাদা কিন্তু আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছে। দেখুন पूरा এই दिखाना একটা। तो पॉसिबल है नहीं, না না, সেটা কখনোই সম্ভব না। জি। আপনাদের এত বড় শপ, এত জি। কালেকশন, কখনোই সম্ভব না যে এত কিছু আপনারা দেখিয়ে দেবেন একটা ছোট্ট ভিডিওর মধ্যে। যতটা সম্ভব ততটা দেখাচ্ছেন। দেখুন দর্শক বন্ধুরা, বাহ এই একটা, ये देखिए हार्ट्स बना हुआ, दिल बना हुआ, देख रहे हैं? দিল বানা হুয়া है, जी দারুন, খুব সুন্দর। দেখুন এই যে আরো একটা দাদা দেখাচ্ছেন, এই যে, বাহ কালার গুলো কিন্তু সত্যি অপূর্ব দাদা, সত্যি খুব সুন্দর, মানে মার্কেটে ডিমান্ড जी আছে, তাই না डिमांड, দাদা? इसी का बहुत चला, बहुत डिमांड है अभी इसका। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। ঠিক। তাহলে দাদা নেক্সট কি রেঞ্জ আছে? नेक्स्ट आपको ये आपको मेकअप पाउच में दिखा रहा हूँ, ये makeup pouch है? जी हाँ मेकअप पाउच है ये আচ্ছা ऊपर से आप हैंड कैरी कर सकते हैं, আচ্ছা और इसमें आपको 30 प्रिंट आएगा, 30 हाँ প্রিন্ট, और एक अंदर में भी जिप आएगा आपको, আচ্ছা अंदर আচ্ছা, में 30 प्रिंट आएगा आपको, हाँ 30 प्रिंट है इसमें, अलग अलग प्रिंट है, प्रिंट देखिए आप,
वाह, सब तो वाह। पॉसिबल है नहीं दिखाना, इसलिए मैं नहीं दिखा सकता हूँ। 30 प्रिंट आएगा इसमें। वाह। अब आपको मैं सीलिंग बैग दिखा रहा हूँ, ये देखिए দর্শক বন্ধুরা দেখুন এগুলো সিলিং ব্যাগ আছে। सीलिंग बैग, हैंड कम सीलिंग, आप हैंड में भी यूज कर सकते हैं, सीलिंग भी कर सकते हैं। একদম একদম এগুলো তো डबल খুব ডিমান্ड। डबल चेन आएगा यहाँ आपको, एक पाउच आएगा, देखिए छोटा सा पाउच पाउच आएगा, लेकिन एक बहुत पीछे खूबसूरत। चेन आएगा, एक अंदर में चेन आएगा आपको। দর্শক বন্ধুরা ভেতরেও কিন্তু একটা চেন আছে, হ্যাঁ। ঠিক আছে। আর এই যে ছোট্ট যে ব্যাগটা আছে এটা তো খুবই সুন্দর, বাহ দারুন। ये देखिए आप, ये आप इसको हैंड में भी यूज कर सकते हैं और सीलिंग भी कर सकते हैं आप, दोनों चीजें, दोनों फैसिलिटी है। বাহ বাহ ये हर जगह आपको नहीं मिलेगा ये चीज, দারুন। ये हम लोग का खुद का मैन्युफैक्चर है, इसलिए हम लोग डिजाइन खुद से करते हैं। বাহ মানে দাদা যারা যত ডিমান্ড আছে, ঠিক হ্যাঁ, আছে, জি, জি। মানে আপনারা সাপ্লাই দিতে পারবেন। हाँ जी जी जी। আর দর্শক বন্ধুরা আপনারা কিন্তু স্ক্রিনে ফোন নম্বর দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা কিন্তু দাদাদের সঙ্গে এই ফোনে কথা বলুন, আপনারা হোয়াটসঅ্যাপ করুন, টোটাল কিন্তু ইনফরমেশন আপনারা পেয়ে हाँ যাবেন। मिल जाएगा आपको। বাহ খুব ভালো। এই একটা এই যে দেখুন আপনারা হাতেও ধরে নিয়ে যেতে পারেন বা কাঁধেও ঝুলিয়ে নিতে পারেন। দেখুন ডিজাইন গুলো দেখুন আপনারা। ये देखिए দর্শক বন্ধুরা সামনে কিন্তু পুজো চলে আসছে, এই পুজোর সময় কিন্তু এই ব্যাগগুলোর খুব ডিমান্ড থাকবে। দেখুন पूजा में इसका बहुत डिमांड रहता है। हाँ बहुत डिमांड है, बहुत। वाह, इक्कत वाह। बैग, ইক্কাত ব্যাগের কিন্তু খুব ডিমান্ড আছে। দেখুন দর্শক বন্ধুরা দাদা কিন্তু আপনাদের ये देखिए मैं एक डफल दिखा रहा हूँ आपको, देखिए আচ্ছা আচ্ছা একটু দেখান। इसको एकदम नजदीक से दिखाइए, डफल एकदम। ওকে দেখুন ये देखिए ये बड़ी साइज का डफल है, হ্যাঁ एक जिप यहाँ, एक जिप यहाँ, एक जिप यहाँ, एक जिप अंदर में। अच्छा चार अच्छा, जीप आएगा चार जीप आपको। इसका। इसमें आप आधा लीटर का पानी का बोतल रख सकते हैं, एक छाता भी रख सकते हैं, इतनी बड़ी साइज है ये। वाह इसमें आपको 20 कलर मिलेगा है। 20 কালার। जी हाँ 20 कलर मिलेगा। বাহ দেখুন এই একটা দর্শক বন্ধুরা इसमें सब में आप छाता रख सकते हैं, पानी का बोतल रख सकते हैं, वाह। सबका साइज एकदम अच्छा साइज है। ये দেখুন देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ एक, এই একটা ব্যাগ দেখুন। ये सामने में एक पाउच आएगा, ये देखिए বাহ बहुत ट्रेंड में ये बैग। এগুলো हाँ ট্রেন্ডিং। बहुत डिमांड। বাহ বাহ দেখুন ডিজাইনটা দেখুন আপনারা। ওকে ঠিক আছে এই একটা দর্শক বন্ধুরা दिखाइए प्रिंट, दिखाइए इसका। প্রিন্ট দেখুন, বুম দেখুন ডিজাইনে লেখা ये আছে। ये डफल देखिए, इक्कत इक्कत डफल। ये सामने में आप मोबाइल रख सकते हैं, ओके 2 जिप यहाँ आएगा, एक जिप पीछे आएगा। ये देखिए हैंड कम स्लिंग है, स्लिंग भी कर सकते हैं, हैंड भी कर सकते हैं। বাহ দারুন। ये देखिए এই একটা এই যে পরপর ডিজাইন। দর্শক বন্ধুরা আপনাদেরকে অনুরোধ করব আপনারা কিন্তু পুরো ভিডিওটা দেখবেন, তাহলে কিন্তু আপনারা এইখানে আরো যে কালেকশন আছে আমি কিন্তু আমার ভিডিওতে যতটা সম্ভব তুলে ধরবো বা দেখানোর চেষ্টা করব। এছাড়া আপনাদের যদি আরো কিছু জানতে হয় আপনারা দাদাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। अच्छा व्हाट्सएप आप कांटेक्ट कीजिए, आपको पूरा मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, पूरा पीडीएफ मिल जाएगा ना? पूरा डिटेल मिल जाएगा आपको। বাহ कौन দেখুন से कपड़े में है, कितना जीप है, क्या प्राइस है, सब आपको मिल जाएगा। বাহ খুব ভালো। এই ये देखिए प्रिंटेड बैग, বাহ 1 2 3 4 जीप आएगा आपको। দারুন প্রিন্ট, খুব সুন্দর প্রত্যেকটা প্রিন্ট কিন্তু। দেখুন এই একটা খুব সুন্দর কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু। ये वाह। देखिए इसमें आपको 30 प्रिंट आएगा, ये राउंड शेप बैग है, इसका बहुत ट्रेंड रहता है। 30 प्रिंट आएगा इसमें आपको। দারুন দারুন। 30 পুজোর प्रिंट সময় आएगा। দর্শক हाँ, বন্ধুরা এই ব্যাগেরই কিন্তু সব থেকে বেশি ডিমান্ড হয়। 30 प्रिंट आएगा आपको इसमें। 30 প্রিন্ট আয়েগা। জি। বাহ এই একটা সত্যি খুব সুন্দর দাদা, সত্যি কালেকশন খুব জি, সুন্দর জি। আপনাদের। দেখুন আমাদের যতটা সম্ভব আমরা এই ছোট্ট একটা ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। এছাড়াও যদি আপনাদের জানতে হয় আপনারা দাদাদের সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করুন, আপনারা কিন্তু টোটাল দাদাদের থেকে ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন। आपको मैं और 2 4 डिजाइन दिखा देता हूँ। ये देखिए पिट बैग दिखाइए आप यहाँ। আচ্ছা এটা ফিডব্যাক আছে हाँ তাই না? पिट्टू बैग है ये। আচ্ছা ये देखिए এই যে এই একটা ব্যাগ আছে দেখুন দর্শক বন্ধুরা, খুব সুন্দর কিন্তু। सब आपको इधर से दिखा दिए। जूट बैग दिए देखिए, আচ্ছা আচ্ছা এগুলো এগুলো জুট ব্যাগ আছে। नहीं ये जूट बैग दिखाता हूँ। আচ্ছা আচ্ছা বাহ খুব ভালো দারুন। ওকে ঠিক আছে এই একটা এই যে দেখুন, বাহ বাহ খুব সুন্দর কালার কিন্তু। मैं आपको और एक डिजाइन दिखाता हूँ। ये देखिए बहुत चलने वाला आइटम है ये भी। আচ্ছা দর্শক বন্ধুরা দেখুন দাদা এই যে এই এক ধরনের ব্যাগ বের করেছেন, এই ব্যাগগুলো কিন্তু দাদা বলছেন যে খুব সুন্দর চলে। ওকে ঠিক আছে
यार मैं आपको दिखाता हूँ। আচ্ছা দাদা এই যে পেছনে যে ব্যাগগুলো এইগুলো কি শান্তিনিকেতনের ওই ধরনের ব্যাগ हाँ, না? शांति टिकट बैग, ये भी আচ্ছা আচ্ছা आपको মানে मिलेगा। এইগুলো পাওয়া যাচ্ছে हाँ আপনাদের जी কাছে? हाँ, यहाँ ये भी मिलेगा आपको। ওকে ওকে। আর এইগুলো কি, এগুলো জুট ব্যাগ নাকি? ये जूट बैग है आपको। এগুলো জুট ব্যাগ, মানে হ্যাঁ। কালার তো খুব সুন্দর बहुत হচ্ছে, बहुत इसमें 100-150 डिजाइन है। 100-150 ডিজাইন हाँ আছে। ये देखिए, आप दिखाइए कि थोड़ा। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বাহ, এখানে অনেকগুলো ডিজাইন আছে, বাহ বাহ বাহ, খুব সুন্দর। এছাড়া আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে জি, তো জি, টোটাল জি, রেঞ্জটা হ্যাঁ, জানতেই জি, পারবে, তাই না দাদা? বাহ, ঠিক और আছে। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दूसरा डिजाइन दिखाता हूँ। ये वीडियो अभी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अच्छा। वीडियो में आने वाला है नया नया डिजाइन, नेक्स्ट वीक में मैं आपको। নেক্সট উইকে আপনারা দেখিয়ে हाँ দেবেন, তাই তো? जी जी। ঠিক আছে দাদা, ধন্যবাদ আমাদের চ্যানেলকে সময় দেওয়ার জন্য।